কাতারে একটি সম্মেলনে যোগদান করেছেন মোহাম্মদ ইউনূস, আর সেই সম্পর্কে তার প্রেস সচিব শফিকুল আলম তার সমাজ মাধ্যমের পোস্টে বরাবরের মতোই এবারও আগ বাড়িয়ে বেশ কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন। আর সেখানেই বিভিন্ন আশঙ্কা আরো জোরালো হচ্ছে, যেমন আদৌ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে কিনা, কাতারের প্রোটোকল প্রধান রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম ফাকরু প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানান। और दोस्तों एक पिक्चर ये भी वायरल है किस तरह से बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया है और पकड़कर अरेस्ट कर लिया है। जी हां, ये है इंडिया की असल में औकात। ये दिखाया है कि भाई आप बस इतने ये सब कुछ आप कुछ नहीं कर सकते। गिदड़ भभकियां लगा सकते हैं, धमकियां लगा सकते हैं, और हकीकत में रियलिटी में आप जीरो हो, कुछ नहीं कर सकते। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जिस तरह से दोस्तों कतर के समट में एक गए हैं, लेकिन फिर वहां पर कतर के जो अमीर हैं उन्होंने इमीडिएटली एक मीटिंग कंडक्ट की, और वो खुसूसी तौर पर मीटिंग थी, पहले से अरेंज नहीं थी। अचानक सडनली इमीडिएटली वो मीटिंग कंडक्ट की गई। उसमें किस तरह से रिस्पेक्ट से, इज्जत से वो उनके साथ मुलाकात की गई मोहम्मद यूनुस के साथ। अब वो जो मीटिंग है उसकी जो पिक्चर है, वो जिस तरह से प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट है कतर का, उसने इस्तकबाल किया, वार्म वेलकम किया, वो पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में वायरल है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সুবাই वालों आचन। दोस्तों आपको बताएं कि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वो कतर के सफर पर गए, समिट अथाना समिट में भी उन्होंने शिरकत की। फिर कतर के जो प्रोटोकॉल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का वार्म वेलकम किया, इस्तकबाल किया, रेड कारपेट। फिर जो प्रेसिडेंट हैं, जो अमीर कतर हैं, कतर के जो अमीर हैं, उनके साथ भी एक मुलाकात की गई उनकी रहायश गाह पर, उनके घर में। वो बड़ी कैजुअल सी एक मीटिंग थी, यानी फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, क्योंकि वो जो उनके साथ मीटिंग थी वो पहले से अरेंज नहीं थी। अचानक इमीडिएटली वो एक मीटिंग थी, और उसमें उन्होंने बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से प्रोफेसर का जिस तरह से इस्तकबाल किया, वार्म वेलकम किया, वो सारी दुनिया ने देखा। और फिर अब जो वेस्ट बंगाल गोदी मीडिया है वो इसके ऊपर दोस्तों एक ड्रामा रचा रहा है, और इसके ऊपर कह रहा है कि देखें इसके ऊपर तो फ्लैग नहीं था बांग्लादेश का, कतर का फ्लैग नजर आ रहा है, अच्छी तरह से बातचीत भी नहीं की गई, वार्म वेलकम भी नहीं किया गया। भाई क्या हो गया आप लोगों को? घर पर मीटिंग हो रही है और पहले से मीटिंग अरेंज नहीं थी, वो एक समिट में गए हैं, और फिर उनको इमीडिएटली वो मीटिंग उन्होंने बुलाया, मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारा दिल कर रहा है प्रोफेसर से मिलने में, बड़ा लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, विश्व गुरु है। फिर एक मुलाकात भी रखी गई। फिर आपको बताएं कि लो प्राइस पर अब गैस भी बांग्लादेश को कतर देने जा रहा है दोस्तों। और फिर ये पिक्चर ने तो धूम मचा रखी है। इस पिक्चर ने क्या बात है भाई, ये बीएसएफ के जवान की दुर्गत बना दी है। ये बीएसएफ का एक सिपाही है, सोल्जर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आ गया था, फिर इसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि आजकल काफी बुखार है ना, फीवर है जंग का, तो ये फीवर फिर पाकिस्तान को उतारना आता है। कभी अभिनंदन का तैयारा एयरक्राफ्ट गिराकर, उसको चाय पिलाकर, उसकी धुलाई कर, और अब ये देखें इसको पकड़ लिया है। ये कुछ नहीं कर सकते इंडियन, सिर्फ बातें कर सकते हैं, धमकियां लगा सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली जीरो है। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले वो देखेंगे कि जो प्रोफेसर यूनुस का जो सफर है उसको दुनिया किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनको माना जा रहा है। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবার আর্থনা সামিট 2025-এ যোগদান করার জন্য 4 দিনের সফরে কাতারের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এবং জানা যাচ্ছে সেখানে গিয়ে কিন্তু বিভিন্ন আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে তার এই সফরকে ঘিরে, কারণ রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে আসছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন প্রশ্নের মাঝে উঠে আসছে সেই প্রশ্নগুলি যে সেই দেশে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে অসম্মান করা হচ্ছে কিনা, তিনি অবহেলিত হচ্ছেন কিনা, এবং তাদের দেশকে অসম্মান করা হচ্ছে কিনা। আর এই আশঙ্কাগুলিকে আরো কিছুটা উস্কে দিল মোহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস আর্থনা সামিট 2025-এ যোগদান করতে
4 দিনের সফরে কাতারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। সে দেশের প্রধান উপদেষ্টা কাতার সফরকে ঘিরে নানা রকম আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসকে সেখানে অসম্মান করা হচ্ছে কিনা, অবহেলিত হতে হচ্ছে কিনা, এমনকি তাদের দেশকে অসম্মান করা হচ্ছে কিনা, এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে আসছে তার কাতার সফরকে ঘিরে। যেমন, আদৌ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে কিনা, সে দেশের প্রধান উপদেষ্টার পেছনে কেন বাংলাদেশের পতাকা রইল না, এই ধরনের একটি ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হচ্ছে সমাজ মাধ্যমে। শফিকুল আলম তার সমাজ মাধ্যমের পোস্টে লেখেন, কাতারের প্রোটোকল প্রধান রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম ফাকরু প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং সেখানে মোহাম্মদ ইউনূসকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেওয়া হয়নি বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে সম্বর্ধনা জানানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কখনো একটি লাল গালিচা নয়, তাকে কোন পর্যায়ে রাষ্ট্রপ্রধান এবং আধিকারিকরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সেটিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন কাতারের প্রধান রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম ফাকরু। অর্থাৎ তিনি মন্ত্রী পরিষদের কোনো সদস্য নন, তিনি প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবেই পরিচিত সেখানে। এই পর্যায়ের কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে সম্বর্ধনা জানায় সেটা কখনোই অসম্মানজনক নয় বলেই অভিমত বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা কাতার পৌঁছে গিয়েছেন আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করার জন্য। কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলী থানির আমন্ত্রণেই কাতার সফরে গিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। এই সফরে প্রধান উপদেষ্টার সফর সঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন ও জ্বালানি উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফজলুল কবির খান। কিন্তু প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এই সফরটি কি রাষ্ট্রীয় সফর? কারণ একটি রাষ্ট্রীয় সফরে বেশ কিছু নিয়মাবলী থাকে। সেখান থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই প্রশ্নগুলি তুলছে। কারণ এই ধরনের সফরে অন্তত একটি বৈঠক হয় ওই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে, আর সেখানে পৌঁছে কাতারের আমিরের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসার পরিকল্পনা শোনা গিয়েছে। কিন্তু সেটা কতটা সফল হবে বা আদৌ হবে কিনা সেটা নিয়ে সংশয় রয়ে গিয়েছে জানাচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এবার আসা যাক বাংলাদেশের পতাকা না থাকার প্রসঙ্গে। বিমানবন্দরে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস নামলেন, সেই মুহূর্তের একটি ছবি সমাজ মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে কাতারের প্রোটোকল প্রধান ইব্রাহিম ফাকরু বসে আছেন এবং তার পিছনে কাতারের পতাকা রয়েছে। কিন্তু তার পাশেই বসে আছেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস, কিন্তু তার পিছনে দেখা যাচ্ছে না বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से प्रोफेसर का वालिहाना वार्म वेलकम इस्तकबाल किया जा रहा है कतर में, और किस तरह से लो प्राइस पर बांग्लादेश को कतर जो है गैस भी एक्सपोर्ट करेगा। यानी विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर जो है वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसकी आदत है, वो उसने करना ही करना है। तो दोस्तों, आपने भी फीडबैक देना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।